अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ जनाब कैसरा मौजूद हैं, 5895 MR नंबर है। और आज इनके ज़रिए मैं इनकी गुफ्तगू के ज़रिए आपको चंद एक इंतहाई अहम मैसेज देने वाली हूँ तमाम ख़वातीन को। वो हर औरत के लिए मैसेज है जो बच्चा पैदा करना चाह रही है, अभी प्लान कर रही है, उनके लिए ये इंतहाई अहम मैसेज है। हर लड़की के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसको ज़रूर सुनिएगा एंड तक कि औरत के क्या कॉम्प्लेक्स मैटर्स होते हैं, क्या उसमें क्यों उनको पेचीदगियाँ आती हैं, और वो पेचीदगियाँ अगर आती हैं तो वो कैसे मैनेज करें। आज कैसरा मेरे साथ वो पेशेंट हैं जिनका इक्सी बेबी है। 11 साल के बाद कैसरा हामला हुई। आम तौर पर जब बंदा ये बात सुनता है ना, ये इतनी मोटी फाइल है इसकी, ये वो फाइल है जिसमें हम इसके इक्सी के लिए बार बार कोशिश करते रहे, और इक्सी भी शायद दूसरी तीसरी दफ़ा इसका कामयाब हुआ। ऐसे ही है ना कैसरा। उस वक़्त इसको डिप्रेशन नहीं हुआ, पर्परल वो डिप्रेशन और साइकोसिस में नहीं गई है। अब ये इस वक्त कौन सा महीना कैसरा? 7वां महीना है, और कैसरा की सीवियर डिप्रेशन डायग्नोज हुई है। मैं आज की वीडियो उन तमाम अपनी बहनों की, उन बच्चियों की, उन ख़वातीन के नाम कर रही हूँ जो लोग बच्चा पैदा करने जा रही हैं। ठीक है, याद रखिएगा, डिप्रेशन इसलिए नहीं होता कि आप एक बंदा उसमें ज़िम्मेदार है। जैसे कि आम तौर पर कैसरा लोग कहते हैं कि आप एक जगह पे रखो ताकि मैं ना, मुझे बार बार आप आगे पीछे आते हो, मेरे लिए इशू बन जाता है। अच्छा, एक बंदा जब घर में कह देता है कि तुम तो हो ही ऐसी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हर बंदे का जेनेटिक मेकअप अलग है, और वो जेनेटिक मेकअप में ये यूट्रस है, आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर नर्व एंडिंग्स है, ये हमारे ब्रेन के साथ इसका कनेक्शन है। जब आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट जिसमें आप रहने के आदी थे पहले, लेकिन हमल के दिनों में वही एनवायरनमेंट आपको डिप्रेशन का शिकार कर देगी। आपके परप्यूरियम के दिनों में, छिले के दिनों में, वही एनवायरनमेंट जिसमें आप पहले रहते रहे हैं, आपकी एनवायरनमेंट जो है इन नर्व एंडिंग के ज़रिए आपके ब्रेन को वो स्टिमुलस दे सकती है कि आप इजीली डिप्रेशन में जा सकते हैं। और एक बात आपको बता दूं, मेरी वीडियो जो तमाम हस्बैंड सुन रहे हैं उनको मैं ये बात बताऊं, कान खोल कर सुन लें। अगर आपकी बीवी दौराने हमल या बच्चे को दूध पिलाने के दौरान वो डिप्रेशन में चली गई ना, तो आपके बच्चे के सेल में भी वो ट्रांसफ़र होगा, और आपका बच्चा भी बड़ा होकर डिप्रेशन का मरीज़ बनेगा। इसलिए आपने ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है। आपसे ज़्यादा अक्लमंद ना जानवर है। खरगोश को देखा है, जब बच्चा पैदा करना होता है तो वो खरगोश तिनके लेकर जाता है, एनवायरनमेंट बनाता है। चिड़िया कैसे घोंसला तैयार करती है, मेल जो पार्टनर होता है वो कैसे उस एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाता है औरत के लिए। देखा है कभी आपने? बोल सकते हो आप, ऐसा देखा है ना? तो क्यों मर्द या घर के अफराद क्यों नहीं बनाते ऐसा माहौल औरत के लिए? 11 साल के बाद मेरा ये सवाल है कि जिस औरत को 11 साल के बाद उसके मियाँ के उज़र की वजह से टेस्ट ट्यूब बेबी से उसका बच्चा हुआ, उसके घर वाले उसकी एनवायरनमेंट को क्यों अच्छा नहीं कर सके? मुझे बताओ, क्या घर में ऐसा माहौल है? मैं तो सब अकेली रहती हूँ ना घर में, तो वो फिर अकेली रह के लेट लेट के तो मियाँ को नहीं पता कि तुम्हें साथ चाहिए, वो कोई मजदूरी करता है या कुछ करता है, तो तुम्हें उसने नहीं भेजा? माइक पास रख के बोलो कि अम्मी की तरफ चली जाओ, घर में चली जाओ, दोस्तों को बुला लो। सहेलियों की इजाज़त है? जी है। हैं तो बुलाती हो, जाती हो उनके घर? नहीं। क्यों? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। घर का माहौल बिल्कुल अच्छा है। इसकी मदर इसके पास आके रहती हैं। जो इसकी सास है वो तो नहीं है इसके साथ, इसकी वो इसकी मदर इसके पास आके रहती हैं, इसकी खाला, इसकी सिस्टर। आप रहने दें, आप बताओ,
آپ کہہ رہی ہو میں اکیلی ہوں. جی اب اکیلی ہوں نا, لیکن مطلب پچھلے دنوں میں بھی اس طرح ہوا تھا, پھر اپنی خالہ کو بلایا, امی کو بلایا تو ٹھیک ہو گئی تھی. ٹھیک ہو گئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اکیلے رہنے سے ڈپریشن ہاں جی, ہوتا ہے. خوف یہ ایسے بڑا تو رہتا امپورٹنٹ ہے. خوف کا ایلیمنٹ آ سکتا ہے. لیکن کیونکہ ایک منٹ سنیں, سے بھی تھا. نہیں نا, یہ میری بات کو سن لیں آپ نا. جی جی پروجسٹرون ایک ہارمون ہے جو دوران حمل زیادہ ہو جاتا ہے, جی جی اور جن لڑکیوں میں آئی وی ایف اکسی سے بچہ ہوتا ہے ان میں یہ زیادہ چانس ہوتا ہے. جی جی ان کو زیادہ اچھے انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ان کو ایسے ٹیکے لگ رہے ہوتے ہیں, اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. کوئی ہائپر سٹیمولیشن میں ہو گیا, کسی نے اتنی پین سہی, کسی کو کیا, ان لڑکیوں کو ڈپریشن آنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے. یہ بات آپ میری سمجھ لیں. تو گھر میں اچھا ماحول کریں, پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ میرے آنے والا بچہ جس پہ میں نے پیسہ بھی لگا دیا, وقت بھی لگا دیا, میرے اپنے عذر کی وجہ سے پرابلم تھا, میری بیوی نے اتنی تکلیف سہی, تو کیا اب وہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں ہے؟ یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے بتاؤ, کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس تمہارا میاں لے کر گیا تمہیں؟ نہیں, میں وہ پھر ہومیوپیتھک دوائی شروع کی. دیکھا, یہی تو بات ہے. آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے. اسی لیے ایون اب میں آپ کو بتا رہی ہوں, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ پاگلوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے. اللہ کے بندو, پاگلوں کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا. پاگلوں کا صرف وہ ان کو لاک کرنا ہوتا ہے. جو لوگ صحیح ہوتے ہیں, پاگل ہونے سے پہلے ہمارا ڈاکٹر, نارمل لوگوں کا ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے. اور اگر کسی خاتون کو ایسی سمٹم آئیں, ڈپریشن ہو, ڈر لگے جیسے تمہیں لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, کھانے کو دل نہ چاہے, بتاؤ کیا کیا ہوتا ہے تمہیں؟ دل نہیں کرتا کچھ بھی کھانے کو, نہ پیاس لگتی ہے, ایسے لگتا ہے جیسے بس سانس ہی بند ہے, ایسے لگتا ہے جیسے نا میں بالکل بے جان ہوں, میرے سے اٹھا ہی نہیں جانا. یہ سائیکولوجیکلی ڈسٹربنس آتی ہے. ایک تو میڈیکل اسپیشلسٹ کو بھی دکھائیں, دوسرا سائیکیٹرسٹ سے بھی ایویلویٹ کریں, آپ ریفر کر دیں, وہ کر دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. اب یہ 2-3 چیزیں ٹپس ہیں. دوسرا, آپ نے تنہا نہیں رہنا, بیوی کی چوائس پوچھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے, اس کی چوائس کے مطابق. وہ جو ہومیوپیتھی میڈیسن یہ لے رہی ہے, کیونکہ مجھے ہومیوپیتھی کا نہیں پتا, نہ میں اس کے خلاف ہوں, نہ میں اس کے فیور میں. سیف ہے یا نہیں, مجھے کیا پتا, جب مجھے میڈیسن کا ہی نہیں پتا تو میں آپ کو کیا کہہ سکتی ہوں. ٹھیک ہے. تو اینی ہاؤ, میں کسی کے لیے کوئی بیان نہیں, میرا یہ ہے کہ پراپر جس ڈاکٹر کے پاس جائیں اس کو بتائیں کہ میرا آئی وی ایف بچہ ہے, میں پریگننٹ ہوں, کوئی ایسی دوائی نہ دیں جس سے اس کو سائیڈ افیکٹ ہو. ٹھیک ہے. خوش رہیے. فی امان اللہ.